Welcome to Ummul Madaris Model School, Faisalabad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Good morning. Have a nice day. Hello, I am your teacher Asma. How are you, learners? Hope you are all fine, Alhamdulillah. What is day today? Today is Monday. Monday, Monday, Monday. What is date today? Today, date is 31st May 2021. This is your Oxford Modern English book. Learn page number is 24. Okay, students, which letter is this? Yes, come on, tell me. N. Which letter is this? N. What is the sound of N? N. 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 जी बच्चों, what is the sound of N? N. N. Net. N. Net. N. E. T. Net. N. Net. N. Net. N. Net. N. Nut. N. Nut. N. Nut. N. U. T. Nut. N. Nut. ओके बच्चों, नट क्या होता है? जी, नट है ड्राई फ्रूट है जिससे हम खाएं, इससे हमें पावर मिलती है, हमारा माइंड शार्प होता है, हम जल्दी से बड़े हो जाते हैं और हम हर लेसन जल्दी से पिक करके उसे लर्न करते हैं. ओके, नट. Numbers. 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 N U M B E R S. Numbers. 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 Nail. 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 ओके स्टूडेंट्स, नेल क्या होता है? नेल वो चीज़ होती है जो कील होता है, हमने किसी चीज़ को
साथ में अटैच करना हो, एक दूसरी चीज़ को अटैच करना हो, तो हम उसके अंदर हैम्पर के साथ नेल ठोंकते हैं, हथौड़ी के साथ नेल लगाते हैं, तो वो चीज़ आपस में जुड़ जाती है। ठीक है। नेल, Nail, nail. Nest, nest, nest. Nose, nose, nose. ओके स्टूडेंट्स, नोज से हम क्या करते हैं? स्मेल लेते हैं। हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही हो, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही हो, वो हमें नोज से स्मेल आती है, तो ही हमें उसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है। जी, तो नोज, Nose, नोज। Okay, now it's time to homework time. Learn page number 24. Sound of plus vocabulary making. Record a video or audio, send on Google Classroom G Suite. I am waiting your responses. Allah Hafiz.